Hello guys, ito nga pala yung baryo namin guys na tinatawag ng Barangay La Union. At ito pala guys ang tinatawag nila na Tulay La Union guys. Unya na yung mga sakyanan mo agi karon guys. Syempre guys, kay naglaag mi og maadto mi sa baybay nga gitawag og baybay sa La Union. Syempre akong kauban po guys. Oh, pakita na ko ni guys. Siya. Tago siya guys kay guwapo nga kayo. Ulo ko siya, guwapo din yan. Gusto niya i-expose. Unya guys, mao na siya ang gitawag nga tricycle. Mao na ang sakyanan na mo paingon sa city. Mao na ang among province nga view. Gitawag nga baryo. Unya guys, hapit na mi moabot og bye-bye guys nga gitawag nila bye-bye sa La Union. Karon mag-continue gihapon ta og kuha og view dire sa dalan nga paingon sa baybay La Union. Unya guys, karon nagpaliko na mi guys. Nya na ako'y murag nakit-an nga mga amigo diri nga mga ig-agaw. Karon guys, nagpadayon daghapon kog video samtang nga moadto ko sa baybay La Union guys ug karon na nakakita ko aning nagbaligya og isda ug gialok ko niya. Kay kani nga isda grabe daw kagwapo og kalami. Unya guys, tawag ani na nga isda balo. Balo mambaw dat. Oh, barato rang iyang balo guys. Isda fresh na fresh. 120 ang kilo. Unya ang ako 1 kilo ra og hapito nimo sa among balay ka koy kwarta dala. Okay. Og pwede nimo ilibre ang 1 kilo pod. Pagkapining do ka. Og karon og ingon siya sa ako nga siya kunay akong alalay karon. Awa jud koy ikakuan nga kadali. Og unya guys, nakabit-bit na daay kog isda guys nga grabe ka fresh. Og karon nagpadayon na gihapon pagpaingon sa gitawag nga bye-bye sa La Union. Og karon maghinay-hinay mi diri guys kay basin na ay musulpot nga iro guys, mapaakan mi. Og asa man ni mga exit guys. Og karon nung daghan naman ipasikot-sikot di ani sa una guys nga murag one way ra man diri guys. Og karon hapit na gid mi maabot og bye-bye sa La Union. Og karon ang akong best friend nga senior nagkape karon makita ako niya mi sag, uy ma-refill na ad-ay ka o tan-awa lagi makitaan lagi ko ani niyang mga senior lagi una mga gwapa gid kaayo ni sila sukad lagi ni sa una o kani ana kay akong buhok ko gusto gid nako nga kanang magwapa ko. Ayo jud uy kay ayaw kay mo ni ka siyang gitawag nga senior na gyud. Di gid tago mo og si manang puda apod og senyor ko gwapa og karon nga niabot na gyud mi diri guys sa nga gitawag nila og bye-bye. Makakita diri tag mga fresh nga mga isda ang gitawag nila tamban. O perting daghana guys o na pa dito guys mo ni among tambayanan diri sa una sa mga batan-on pa mi. Grabe ka guys sa pagpanguha nila fresh nga isda guys. Mao ni ang kabuntagon diri nga daghan kayo mga blessing nga mga isda. Aroy ni mga mao ni ang gitawag guys sa La Union guys. Makakuha og daghang nga mga isda ang gitawag nga isda tamban guys. So diri mi kanunay gatambay. Og karon guys nga nagkita gid mi sa akong amigo nga sa una rek mao ni gini ako mga amigo guys. Og karon guys akong ipakita sa inyo ang net. Mao siya ang gamiton sa pagpangisda aning tamban guys. Dili sayon ang pagkuan ani pagtahi. Og karon guys nagpadayon nagyapon ta og video guys. Ang tawag ani mga pambot mao ni sila ang kuha guys nga gitawag nga tamban nga aning isda dire sa La Union nga grabe kadaghan ang blessing. Pwede ka manghikit, pwede ka mukuha makasud-an kani guys. Grabe kanindot og lami og tamis pa. Og karon mao ni ang view guys diri guys nga sa baybay sa La Union. Og karon nga nagpadayon naghapon ko og video guys sa atong isda nga nakuha sa mga tao diri
nga perting daghana nga tamban ang tawag sa isda, guys. Maura guys nga maura gini ako mapakita sa inyo karon diri sa Baybay La Union guys, ug ayaw kalimot sa pag-subscribe ug click sa button para ma-update mo sa akong new video sa akong channel. Thank you for watching.